Ay! Giop kinabangkrap. So, tap. Tap. Tumban. Hindi ba tumban ba? You ate so many sweets, pay $2 sa bank? Oh. No! Ako nag-working. Unsa ka, Ingon oy! daw, ihatag daw sa little... Ambi na, oy! Uy, ingon daw, kwan. Agay daw sa little T-Rex. T-Rex man ko. Scarlett na, oy! Cheater kayo ba? Nyaw. Daga pa di kayo? Magmana ka bayad? Oh. Dumulay mo pa. Ngayon lagi siglip lihaw ko makabayad dito. 1, 2. Gusto mo na tatumbahan niya siya. Ikaw na Scarlett. Tumba na ron. One, two, three. Ikaw. Ninag ka ni Papa. Ninag lagi ka ni... Chance, give this card to the person. Give this card to Palit the sa cook dito. On your next turn, tiptoe towards Uy. the... I can sapalen. Ingon ka. Ay, si Scarlett. Uy. Wait, pagkuko. Siya. Kadyo. Kay magawang sila. Ikaw na ko, your birthday. Everyone gives you one. Katagi ko 100, be. Kaya ko mang birthday. Kuanak ako. Katagi ko 1. Wala kong sanilas. Katagi ko 1. 1 na ro. Dayon, give this to little T-Rex. On your next turn, tiptoe towards to any Matumba space ko, and matumba. buy it. Buy? If all are buy one space. Buy one space in another place. Scarlett, asa man ka mo agto dere? Aman. Chance. Dili man na. Kay dapat paliton hindi mo. Okay? No. You need to pay. Pila. 4 man ni oh. Kay dara ba mo gipili? Give me 4. Rekwanin. Ni one. Ni kwano ni. Tawa. Ate. Ano na bang? Ate ni ngani ni. Pang ni ngani. Give me 4. Give me 4. Daro ko kwarta. 1, 2, 3, 4. Oh. Kinsa naman si Shaina. Ako be. Ayun, stop! Natumba! Natumba ni mo iya up. Give me 1. 1. Huwag ako, oh! Ayun, sa ikon, oh! Si Shaina naman! Oy, ngun siya. Ilihog niya. Karakter na kung lihog kan. Scarlett, palungan na ba? Full store sila, di nakakadali. Check sa